હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો વિડીયો ઝાંખો દેખાતો હોય તો સેટિંગમાં જઈને ક્વોલિટીમાં જઈને હાયર પિક્ચર ક્વોલિટી અથવા 720 પિક્સલ ઉપર ક્લિક કરી નાખવાનું, એટલે તમારો વિડીયો એકદમ ક્લીન દેખાશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ યુટ્યુબ ચેનલ ડી સોલ્યુશન. આજે આપણે વાત કરવાની છે ધોરણ 7ની હિન્દીની આઈડિયલ સ્વાધ્યાય પોથીમાં સત્ર 2નો 5મા નંબરનું કાવ્ય છે ધરતી કી શાન, એટલે કે કવિતા છે, જેના લેખક છે પંડિત ભરત વ્યાસજી. એ આજે આપણે જોવાનું છે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો, અને કોઈ વિદ્યાર્થીને જરૂર હોય તો એને પણ આપણો વિડીયો વોટ્સઅપ દ્વારા પણ તમે લિંક આપણી શેર કરીને બીજાને પણ આપણે ગામડાના લોકો સુધી પહોંચાડી શકીએ. ચાલો તો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. તો સૌથી પહેલા આવે છે વિકલ્પો. પેલું છે ધરતી કી શાન કાવ્ય કે કવિ કોણ હે? તો જવાબ આવશે બી, પંડિત ભરત વ્યાસજી. પછી બીજું છે કવિને કિસે ધરતી કી શાન કહા હે? તો જવાબ આવશે ડી, મનુષ્ય કો. પછી ત્રીજું મનુષ્ય અંબર કો કિસકે સાથ જોડ सकता है? તો જવાબ આવશે એ, ધરતી. પછી ચોથું છે મનુષ્ય કે નૈનો में क्या है? નૈનો એટલે કે આંખ. જવાબ આવશે ડી, જ્વાલ. પછી પાંચમું મનુષ્ય કિસકે સમાન ધીર હે? તો જવાબ આવશે બી, ધરતી. પછી છઠ્ઠું છે મનુષ્ય કિસકે સમાન ગતિમાન હે? તો જવાબ આવશે સી, પવન. પછી આગળ આવે છે સાતમું મનુષ્ય ચાહે તો કાલ કો? તો એ, થામ લે. પછી આઠમું મનુષ્ય ચાહે તો ધરતી કો? તો જવાબ આવશે સી, અંબર સે જોડ દે. અંબર એટલે કે આકાશ. પછી નવમું મનુષ્ય ચાહે તો માટી સે? તો બી, અમૃત નિચોડ દે, એટલે કે અમૃત પણ કાઢી નાખે માટીમાંથી. એવા છે લોકો. પછી બીજું છે રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીજીએ, એટલે કે ખાલી જગ્યા. એમાં પેલું છે કવિ મનુષ્ય કો બડા મહાન માનતે હે? તો જવાબ આવશે મહાન. પછી બીજું છે મનુષ્ય ચાહે તો નદીઓ કે મુખ કો ભી મોડ દે? તો જવાબ આવશે મુખ. પછી ત્રીજું છે પૃથ્વી કે લાલ તેરા હિમગીરી સા બાલ? તો જવાબ આવશે હિમગીરી. પછી ચોથું છે પાપો કા પ્રલય રૂકે તો પશુ કા શીશ ઝુકે? તો જવાબ આવશે પ્રલય. પછી પાંચમું છે મનુષ્ય કે પ્રાણ અમર હે? તો જવાબ આવશે પ્રાણ. પછી ત્રીજું છે નિમ્નલિખિત प्रश्नों के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए. એમાં પેલું છે इस गीत में कवि ने किसे सबसे बुद्धिमान बताया है? तो जवाब આવશે કે इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है. પછી બીજું છે मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? तो जवाब આવશે કે मनुष्य की मुट्ठियों में तूफान बंद है. પછી આગળ આવે છે ત્રીજું ભગવાન કિસમે હે? તો જવાબ આવશે કે ભગવાન મનુષ્ય की आत्मा में है. પછી ચોથું महाकाल किसमें छिपा है? तो कि मनुष्य की छाती में महाकाल छिपा है. પછી પાંચમું तांडव का ताल किसमें है? तो कि मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है. પછી छठુं છે कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? तो कि कवि ने मनुष्य को उसकी शक्ति को पहचानने के लिए कहा है. પછી સાતમું છે मनुष्य की वाणी में किसका आह्वान है? तो कि जवाब આવશે કે मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है. પછી આઠમું मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? तो कि मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है. પછી નવમું છે मनुष्य किसको थाम सकता है? तो जवाब આવશે मनुष्य यदि चाहे तो काल को थाम सकता है. પછી દસમું मनुष्य की उड़ान किससे ऊंची है? तो કે જવાબ આવશે मनुष्य की उड़ान नभ से ऊंची है. नभ એટલે કે आकाश. પછી 11મું છે मनुष्य के प्राण अमर क्यों है? तो कि मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि उसे अमरता का वरदान मिला है. उसकी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है. પછી આગળ 12મું છે मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? तो कि मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो वह धरती पर फैलने वाली बुराइयों को रोक सकता है और दुनिया में परिवर्तन कर सकता है. પછી આગળ ચોથું છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पेलू है कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो कि मनुष्य यदि चाहे तो पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, धरती और आकाश को एक कर सकता है. इस तरह वह असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है. પછી આગળ બીજું છે मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो कि मनुष्य की वाणी में बहुत शक्ति है. उसके बल पर वह लोगों को प्रभावित कर उनके विचार बदल सकता है. वह लोगों को उनकी ताकत का एहसास करा सकता है. इस प्रकार मनुष्य अपनी वाणी के प्रभाव से युग का आह्वान कर सकता है. પછી ત્રીજું છે कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? तो कि मनुष्य में अद्भुत शक्तियां है. वह यदि उन्हें पहचान ले तो असंभव को भी संभव कर सकता है. उसकी आत्मा में स्वयं परमात्मा निवास करते हैं. मनुष्य का मस्तिष्क हिमालय के समान है. वह प्रकृति को बहुत हद तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है. उसकी भौं में शिव के तांडव जैसा बल है. उसकी इन्हीं शक्तियों के कारण कवि ने उसे महान कहा है. પછી ચોથું છે आप क्या क्या कर सकते हैं?
तो कि मैं बहुत सारे कार्य कर सकता हूँ, जैसे कि मैं साइकिल चला सकता हूँ, क्रिकेट खेल सकता हूँ, बाजार से थोड़ा बहुत सामान ला सकता हूँ, पतंग उड़ा सकता हूँ। પછી આગળ 5મું છે, વિવિધ ક્ષેત્રોं में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तो कि मनुष्य ने चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के साधनों खोजे हैं, जिससे कई बड़े बड़े रोगों से मनुष्य को बचाया जा सकता है। विद्युत से चलने वाली मशीनों से उद्योग के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई है। यातायात के क्षेत्र में सुधार के कारण सुगमता से यात्रा की जा सकती है। संचार माध्यमों की खोज के कारण सरलता से एक दूसरे के संपर्क कर सकते हैं। પછી छठू है, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो कि अन्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य के पास सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। उसके पास भाषा की शक्ति है, उसे वाणी का वरदान मिला है। अपनी बुद्धि के द्वारा उसने कई आविष्कार किए हैं, इसके बल पर ही उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। પછી 5મું છે, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। પેલું છે કે પૃથ્વી કે લાલ તેરા હિમગીરી સા ભાલ, તેરા ભ્રુકુટી में તાંડવ का ताल है। તો આ પંક્તિ આપણે સમજાવવાની છે। तो आ पंक्ति में कवि शू कहवा मांगे छे? तो कि कवि कहता है कि हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय के जैसा ऊंचा स्तर का दिमाग है। तू यदि क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उससे वही प्रवाह होगा जो शिव के तांडव के ताल से होता है। तुझमें अनंत शक्ति है। પછી આગળ આવે છે બીજું, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो आमा शू कवि कहवा मांगे छे? तो कि कवि कहता है कि हे मनुष्य, तेरे अंदर महान देव गुरु जैसा बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तुझमें आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति है, उससे भी ऊंची उड़ान तू भर सकता है। ચાલો પછી આગળ આવે છે ઉચિત જોડ મિલાઈએ। ચાલો પેલું છે અને બ સાથે જોડવાનું છે। ચાલો પેલું મનુષ્ય કી આત્મા में, તો જવાબ આવશે सी, स्वयं भगवान है। પછી બીજું છે મનુષ્ય કે નયનો में, તો જવાબ આવશે ई, ज्वाल है। પછી ત્રીજું છે મનુષ્ય की भ्रुकुटी में, तो जवाब આવશે एफ, तांडव का ताल है। પછી ચોથું છે મનુષ્ય की वाणी में, तो जवाब આવશે ए, युग का आह्वान है। પછી પાંચમું છે મનુષ્ય की छाती में, तो जवाब આવશે बी, महाकाल है। પછી છઠ્ઠું છે મનુષ્ય की गति में, तो जवाब આવશે डी, भूचाल है। પછી આગળ આવે છે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કીજીએ। चलो आ काव्य पंक्ति આપણે આખે આખી પૂરી કરવાની છે। તો કે તું જો ચાહે पर्वत पहाड़ों के फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। ચાલો પછી આગળ બીજી છે પાપો કા પ્રલય ઉડાન હે રે, અહીંયા સુધી લખવાની છે। ચાલો એમાં તો કે પાપો કા प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरे नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। પછી આગળ આવે છે શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ લીખીએ। એમાં પેલું છે શાન એટલે કે ગૌરવ, ધરતી એટલે કે વસુધા, મુખ એટલે કે પ્રવાહ, અંબર એટલે કે ગગન, પછી જ્વાલ એટલે કે અગ્નિ, ભૂચાલ એટલે કે ભૂકંપ, ભાલ એટલે કે કપાલ, ભ્રુકુટી એટલે કે ભોં, પછી કાલ એટલે કે સમય। ચાલો પછી આગળ આવે છે 9મો પ્રશ્ન, નીચે दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। જેમ કે ધરતીનું વિરોધી શું થાય? આકાશ, ને આકાશનું આપણે વાક્ય પ્રયોગ કરી તો કે પક્ષી આકાશ में उड़ रहे हैं। ચાલો અમૃતનું વિરોધી વિષ, વિષ એટલે કે ઝેર, વાક્ય શું થઈ છે? તો કે મીરાબાઈને વિષપાન કિયા था। પછી બીજું છે વરદાન, તો અભિશાપ એટલે કે શાપ, वाक्य प्रयोग तो ऋषि मुनि क्रोधित होकर दानवों को अभिशाप देते थे। दानव એટલે કે રાક્ષસો। પછી ત્રીજું છે ઊંચાનું નીચા, તો કે શું થઈ કે ચોરી पकड़ी जाने पर चोर का सिर नीचा हो गया। પછી પાપનું પુણ્ય, તો કે जरूरतमंद लोगों की मदद करना एक पुण्य का कार्य है। પછી જીવનનું મૃત્યુ, તો કે भारतीय सैनिक मृत्यु से नहीं डरते। પછી 10મું છે निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। चलो अष्टपुष्टનું શું થાય? તો કે તગડા, સંવાદનું વાતચીત, શીઘ્રનું જલ્દી, જોહર તો કે પરાક્રમ, અજનબી તો કે અંજાન અજાણ વ્યક્તિ, વેદાંત તો કે બ્રહ્મ વિદ્યા, મુકદ્દર એટલે કે
નસીબ, સારગીદ એટલે કે શિષ્ય, વૃત્તિ એટલે કે મનોસ્થિતિ, સ્પષ્ટ એટલે કે સાફ સાફ. પછી આગળ આવે છે શબ્દકોશ એટલે કે કક્કાવારીના ક્રમમાં તમારે આને ગોઠવાના છે. તો પેલા આવશે સ્વરવાળા આ ઈ ઓ ઈ બધા, બરોબર. પેલા આવશે આઈના, પછી ક્ષતિ, શંકાર, તુફાન, નયન, વરદાન અને શીશ. ચલો આ થઈ ગયું. પછી આગળ આવે છે લેખન કાર્ય. એમાં છે કે પ્રદૂષણ ઉપર વિષય પર નિબંધ લખો. तो कि प्रदूषण का अर्थ कई तरह के हानिकारक और जहरीले तत्वों का पर्यावरण में मिलना है। प्रदूषण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के सामान्य जीवन को प्रभावित करता है और प्राकृतिक जीवन को बिगाड़ देता है। प्रदूषण के कई प्रकार हैं, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण आदि। वाहनों की बढ़ती संख्या, जहरीले गैसों के उत्सर्जन, कारखानों से निकलने वाले धुएं आदि के कारण हमारे ग्रह पर वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी वायु प्रदूषण के कारण जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें उसके द्वारा हम कई तरह की फेफड़ों की એટલે કે फेफसा की बीमारियां हो जाती है। इसी तरह के भूमि और जल प्रदूषण पानी तथा भूमि में कई तरह के कीटाणु, जीवाणु और हानिकारक रसायन आदि मिलने के कारण उत्पन्न होता है। पीने के पानी में भी कई तरह के कीटनाशक, फंगस, थोरियम आदि मिलने के कारण जल प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न होती है। प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए सरकार को कई तरह के उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए वाहनों को उपयोग को कम करने के साथ पानी की बचत करनी होगी तथा जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा। ચાલો આ થઈ ગયો તમારો પ્રદૂષણનો નિબંધ. ચાલો અહીંયા તમારો પાઠ પણ થાય છે પૂરો. વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરજો અને બીજા વિદ્યાર્થીઓને ખાસ પહોંચાડજો. કોઈ વિદ્યાર્થીને જરૂર હોય, કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે પણ કોમેન્ટ કરી શકો છો. ચાલો તો હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન.